बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DTVNN की खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की 1987 की MBBS क्लास की 38 साल बाद शानदार मुलाकात। दुनिया हर रोज़ तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो वक्त को थाम लेते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो उम्र भर कायम रहते हैं। इसी तरह एक यादगार लम्हा इस मौसम गर्मा में सामने आया जब इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की 1987 की MBBS क्लास ने तकरीबन 4 दहाइयों बाद दोबारा मुलाकात की। और फिर जो हुआ वो हंसी, शायरी और दिल को छू लेने वाली कहानियों से भरपूर लम्हा था। 2025 में इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की MBBS क्लास के साबिक तलबा एक शानदार मुलाकात के लिए इकट्ठे हुए। 38 साल बाद जब वो पहली बार सफ़ेद कोट पहनकर मेडिकल की दुनिया में दाखिल हुए थे, अब वो कामयाब डॉक्टर्स, सर्जन्स और प्रोफेशनल्स हैं, मगर वो इस दिन को बहुत याद करते हैं। तकरीब के आगाज़ से लेकर आखिरी गले मिलने तक फ़िज़ा मोहब्बत, पुरानी यादों और अपनेपन से भरपूर रही। उनके हाथों में वही पुराना अंदाज़, वही बेसाख्ता कहकहे और वही बेफिक्री झलक रही थी, जैसे कॉलेज के दिन अभी कल की बात हों। सबसे दिल को छू लेने वाला लम्हा मज़ाहिया शायरी और कहानियों का था, जिसने सबको हंसा हंसा कर लोट-पोट कर दिया। ये वो कहानियाँ थीं जिनमें पुराने लतीफ़े, रवायात और वो यादें शामिल थीं जो अब भी दिलों में ज़िंदा हैं। तमाम शुरा का मानना था कि ये समर कन्वेंशन की सबसे बेहतरीन कहानी थी, ना सिर्फ हंसी खुशी के लम्हों के लिए बल्कि इस पैगाम के लिए भी कि सच्ची दोस्तियाँ कभी पुरानी नहीं होती। तकरीब के इख्तिताम पर जो पैगाम सबके दिलों में गूंजा वो ये था, खुश रहें ये बाग़बान और इनके बाग़े बहार, यानी ये यादें बिखेरने वाले हमेशा जवान दिल, खुशहाल और सलामत रहें। क्लास रूम से क्लिनिक्स तक, जवानी से वरासत तक, इलामा इकबालियंस 1987 की ये कहानी ख्वाबों, मेहनत और दोस्ती के लाजवाल सफ़र की अक्कास है। इस मुलाकात में उन्होंने माजी को सिर्फ याद नहीं किया बल्कि जीता जागता करके दिखाया, और बिलाशुबा यही एक ऐसी कहानी थी जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लामा इकबाल की क्लास है जी, अल्लामा इकबाल कॉलेज हमारा काम। मैं कभी उनके करीब और इसने दोबारा आशिकी छोड़ दी। जी मैं उधर जाता हूँ, आप उधर चालू कीजिए। तो नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जब इसने वीज़े के लिए इस्लामाबाद गया UK के वीज़े के लिए, तो ऑफिसर ने इससे पूछा भाई तुम तो वापस नहीं आओगे। तो उसने कहा कि मैं क्यों नहीं वापस आऊंगा, मेरी तो मंगनी हुई है। तो उसने कहा तुम्हारी मंगेतर का नाम क्या है? तैनों से कोई नाम याद आया, कहता है मीना, और खट करके वीज़ा लग गया। अब इसकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद बिल्कुल बनता है। जो हम जवान थे, हसास इस कदर थे ना पूछ। जो हम जवान थे, हसास इस कदर थे ना पूछ। हसद तो सीने में लम्हों में पलने लगता था कि लड़कियां कभी डाइसेक्शन जो करती थी, शऊर अपना तो मुर्दू से जलने लगता था। जो हम जवान थे, हसास इस कदर से ना पूछ। हसद तो सीने में लम्हों में पलने लगता था कि लड़कियां कभी डाइसेक्शन जो करती थी,
शऊर अपना तो मुर्दों से जलने लगता था। कमाल कमाल इश्क की बेलें चढ़ी थी कॉलेज में, बहुत सी जंगजू आंखें लड़ी थी कॉलेज में। हमारी क्लास में सबसे शरीफ बच्चा था ना, वो था मुनिम। ये भी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की क्लास है when they were 18. Now they are getting together after 30 years. मुझे याद है मुनिम की वो मोहब्बत, मुझे याद है मुनिम की वो मोहब्बत भी जो उसको खुद भी नहीं याद, क्योंकि अभी भी नहीं। अभी शेर की छोड़ता बदल लिया मैंने। जो उसको खुद भी नहीं याद, क्योंकि थी ही नहीं। अगरचे आंख से रेडी थी सब पिलाने को, मुनिम को प्यास नहीं थी तो उसने पी ही नहीं। वो शरीफ बच्चा था। अब एक और बंदे का जिक्र है जिसको ध्यान नहीं मौजूद, तो उसको मैंने फोन करके परमिशन ले ली। फिर एक और था सीआर एहतशाम मियां, किसी की सोच में गुमसुम, वो कब मिलेगी कहाँ। इधर उधर वो उसी की तलाश में गुम था, वो सर से पांव तलक मैं नहीं था बस तुम था। वो अपने एसी लगे रूम में ये सोचता था, तपिश वो जून की किस तरह सह रही होगी। मैं ठंडे कमरे में एनेटमी पढ़ूं कैसे, कि हॉस्टल में वो गर्मी में रह रही हो। इसीलिए तो वो दिल खोलता है अब भी यहाँ, इसीलिए तो वो दिल खोलता है अब भी यहाँ। और अब भी है आगे एक और दोस्त, बहुत दोस्तों का प्यारा था, मिजाज इश्क का रखा था जब कुंवारा था। वो एक शख्स किसी जुल्फ का असीर भी था, सुना है पहले जमाने में कोई वीर भी था। सुना है पहले जमाने में कोई वीर भी था। शरीफ इतना के बस ताकने पे खुश रहता, फिर अपने आप से सौ कहानियां कहता। और उसके बाद है जी, ये आरज़ू ही रही सीख लूं वजीफा में, कि मानता हूं तुझे तो मियां खलीफा में। खुदा भला करे अपने वजूद का कि जिसे कोई गिला नहीं दुनिया से ना जमाने से, मिली है बीवियां जिसको किसी खुदा ने मोहब्बत में किक मुकम्मल की, उठी जो इसको मोहब्बत में किक मुकम्मल की, कि मेरे भाई ने तो हैट्रिक मुकम्मल की। अच्छा जी, अब जो है जी है मौजूद, बहुत जरूरी था इस काफले में उसका वजूद। नईम तो था ही वो, ताहिर भी था, वो खेली था, फ्रेंड बॉयज का था, गर्ल्स की सहेली। और अब उसके बाद जो है यहीं पे है मौजूद, बहुत जरूरी था इस काफले में उसका वजूद। नहीं तो था ही वो, ताहिर भी था, वो खेली था, फ्रेंड बॉयज का था, गर्ल्स की सहेली था। लिखा छुपा के मोहब्बत भरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने। क्या बात है, क्या बात है। पढ़ाई और लिखाई का शौक था उसको, बहुत से डॉक्टर लाया यहाँ
फरोग उसने दिया इल्म के खजाने को। एक तो एडमन है, एक है भोला। ग्रुप उदास था जब इनमें पड़ गया रौला। अब आकर 3 बंदों का इकट्ठा जिक्र आ गया। नवीद है कि असद है कि कोई मानी है। तो हमें कॉमन बात पता चल रही है। नवीद है कि असद है कि कोई मानी है, हमारी दुश्मनी इनसे बहुत पुरानी है। हमारी दुश्मनी असद जिनकी शादी क्लास में हुई है, तीनों की शादी क्लास में। नवीद है कि असद है कि कोई मानी है, हमारी दुश्मनी इनसे बहुत पुरानी है। कभी तो जलते कभी इन पे रश्क करते थे, और इनसे सीख कर कुछ हम भी मश्क करते थे। और इनसे सीख कर कुछ हम भी मश्क करते थे। अब इनकी हालतें बदतर हैं हम कमीनों से। बदतर हैं हम कमीनों से, कि पूरे बैच की हमदर्दियां हैं तीनों से। कि पूरे बैच की हमदर्दियां हैं तीनों से। अब इनकी हालतें बदतर हैं हम कमीनों से, कि पूरे बैच की हमदर्दियां हैं तीनों से। मिले रिहाई कुछ एहसास जुर्म से इनको, खुदा नजात दे ज़ौजा के जुर्म से। खुदा नजात दे ज़ौजा के जुर्म से। अगर के हम पे भी होता है जुर्म, मानते हैं, पर सारी क्लास फैलो तो नहीं। उसके बाद है जी, उसके बाद अब कुछ नहीं, मेरा एक छोटा सा कुछ और है, वो मैं वो वही मैं तुम बैठने ही मुकनिया भी थी तो मोहब्बत किसी से कॉलेज में, मुझे भी थी तो मोहब्बत किसी से कॉलेज में, मुझे भी थी कि नहीं ये नहीं है नॉलेज में। तो जब कभी जो मेरे साथ बात करती थी, तो आग उगलते हुए दिन को रात करती थी। समोसा खा के जब शेरवान पीने लगती थी, तो एक आग सी सीने उंगलियों पे 2 बट्टा, तो भूल जाता था एनेटमी का सब रट्टा। वो आज आई है डैलस भी क्या, चलो छोड़ो। वो आज आई है डैलस भी क्या, देखो कंफर्मेशन कोई नहीं, चलो छोड़ो कि उसको याद भी हूँ मैं भला, चलो छोड़ो। भला का नाम था उसका होगा, चलो छोड़ो। कोई तो उसको बताए जरा, चलो छोड़ो। वो बताने आए। क्या बात नहीं वाला रिपीट होगा। हाँ बिल्कुल, इनका रिपीट करो। रिपीट करो जी। वो खुश, अच्छा ये आखिरी शेर है कि वो खुश रहे कि जहाँ है वो जिस मकाम पे है, कि दिल अभी भी उसी बेवफा के नाम। क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त। नहीं माइक का सुनाया, नहीं माइक रिपीट कर दे जी। नहीं माइक का अब रिपीट नहीं, अब उसके बाद जो है यहीं पे है मौजूद, अब उसके बाद जो भी यहीं पे है मौजूद। बहुत जरूरी था इस काफिले में उसका वजूद, नहीं तो वो ताहिर भी था, वो खेली था, फ्रेंड बॉयज का था, गर्ल्स की सहेली। लिखा छुपा के मोहब्बत भरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को।
पढ़ाई और लिखाई का शौक था उसको, बहुत से डॉक्टर लाया यहाँ कमाने को, फरोग उसने दिया इल्म के खजाने को। तीनों वाला वो भी सुन लो यार, तिन्ना ना गिड़ी होती है। अच्छा जी, वो है जी, हाँ मैं तो लोटे वाला सुनाने वाला। हाँ लोटे वाला आ जाओ, लोटे पहले पहले लोटे वाला लोटे वाला जी, पहले लोटे वाला। मुकर्रर। अच्छा जी, तो ये है कि खरे थे सब वहाँ, अपनी क्लास की बात हो रही है, खरे थे सब वहाँ, कोई ना उनमें खोटा था। ये और बात के हम सब में एक लोटा क्या बात लोटा साहब वो प्यार का था मुजस्मा, असद खुलूस व नियाज, वो यारे गार था, सब दोस्तों का था हमराज। क्या बात है। वो सर से पांव तक देसी था, सारे का सारा, फिर अल्लाह बख्शे गोरी को हो गया प्यार, फिर अल्लाह बख्शे गोरी को हो गया प्यारा। जल्दी जा भले वो खाता था अब नान की जगह पिज़्ज़ा, हाय 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 ज़मीना हक का मंगेतर था जब लगा वीज़ा। अब तीनों वाला, करा रहा अब तीनों वाला आ गया। नबी नहीं है, एक मिनट ये इसका किस्सा सुनाने दीजिए बीज हाँ इसका मुझे वाला ये सबको पता है ये मैं शेयर सुना रहा हूँ, सुनते हैं। एक सेकंड वो मेरा वीज़ा लग रहा था इंग्लैंड का, तो उसमें उन्होंने कहा कि एक बंदा जो इंग्लिश नहीं बोलता वो आपके साथ आ जाए, तो मेरे साथ 2 दिन चले गए। नहीं हुआ ये, इसने अपने दोस्त को लेके जाना था, हमारा दोस्त आमिर, उसको लेकर लेकर मैंने कहा यार तू मेरे साथ आ जा। कहता मैं इंटरव्यू पे तो जा ही नहीं सकता। कहता इस तरह कहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो तू मेरा इंग्लिश इंटरप्रेटर है। अच्छा ठीक है, वो उसको ले आगे क्या हुआ? मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मुझे कोई बंदा चाहिए ना, तो मेरे 2 बंदे गए थे, आमिर स्कूल गया था, तो वो मुझसे सवाल जवाब शुरू किए मुझसे कि क्यों जा रहे हो, मैं कहीं जा रहा हूँ। कहते हैं क्यों MRCP करने जा रहे हैं, CBS करो। मैं कहीं मैंने MRCP करनी है, तो फिर आप वापस नहीं आओगे। मैं कहीं वापस तो आऊँगा, मेरी सारी फैमिली है। कहता यू मैरिड? मैं कहीं मैरिड तो नहीं हूँ, एंगेज हूँ। तो कहता क्या नाम है उसका? मैं कहीं स्मीना। आमिर स्कूल हंसता हंसना नहीं कहता वो इधर ही है, मैं आऊँ इधर ही है, बस मैं MRCP किया और आगे बस उनका हो जाऊँगा। तो ये समीना हक है, ये कौन है? ये जुनून के साथ समीना हक है, ये सलमान की वाइफ है। ओ चल ठीक है, और ये हमारी क्लास फेलो है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। अब आपको पता चला अपना क्या। Now we got the story. Oh, that's a good one. ना मेरी किसी से बात हुई है, इसकी बात भी नहीं हुई थी समीना, सिर्फ उसको पता था नाम उसका यही है। Oh, okay. Oh, that's a good story. अच्छा जी, शेर वापस अब 3 बच्चों का जिक्र है, 3 बच्चों का हमारी दुश्मनी इनसे बहुत पुरानी, क्या बात है। कभी तो जलते कभी इन पे रश्क करते थे, और इनसे सीख कर कुछ हम भी मश्क करते थे। अब इनकी हालतें बदतर हैं हम कमीनों से, के सारे बैच की हमदर्दियां हैं तीनों से। मिले रिहाई कुछ एहसास जुर्म से इनको, खुदा नजात दे ज़ौजा के जुर्म से। तो ये सुन मेरा कमर जो हमारी प्रेसिडेंट है वो हमारी क्लास फेलो है, ठीक है। उनका उनको पसंद और उनको किसने पसंद किया ये असल में ये सवाल ये है कि लोटे को लोटा क्यों कहते हैं? तो मुझे पता हो जवाब। अच्छा चलो तुम दे दो, दैट्स गुड। दो वर्जन मुझे पता है वो मैं बता देता हूँ। तो हम इकट्ठे हॉस्टल में एक जगह थे, तो इन बेचारों को मतलब पेट का थोड़ा सा आ जाता था। बार बार
बार बार माइक करीब रखिए, माइक करीब। बार बार बाथरूम जाते हैं, आते जाते तो बार बार आते जाते बाथरूम भाई दिन में कई दफा जाते हैं, तो लोटे भगा हुआ है इस तरह से वहां से ये दोस्त एक सही अच्छी कहानी वो ऐसी पढ़ी करती है इसका ये होता है कि 5 वक्त का नमाजी है और जो बाथरूम था उसमें लोटा नहीं था, इसने अपना लोटा रखा हुआ था। अब जब वो कॉरिडोर हॉल होता था, जब भी किसी लोग आमिर नफीस को देखते थे एक लोटा होता था साथ और कुछ लोग एक बार एक लोटे के साथ वापस आ रहा था, तो नाम उसका भी लोटा है कि हमने आमिर एक लोटा सारे डिफरेंट फ्लोर्स पे जो रियल प्रॉब्लम वाज कि सारे फ्लोर्स पे कोई ना कोई आमर था। तो जब मेस में लड़के बात कर रहे होते थे खाने के दौरान, यार वो आमर किधर गया, कौन सा आमर? तो जब कभी इसका जिक्र होना होता था आमर लोटा कहते थे। जब लोटा एक और जो कल वाकया हुआ तो कल हम ह्यूस्टन में थे और वहाँ पे किसी मोशा के दोस्त ने इन्वाइट किया हुआ था हमें पार्टी के लिए, तो उसकी छोटी सी रैंक थी, तो उसमें अभी वो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो हमें टॉयलेट जाना पड़ा। तो मैं वहाँ से वापस आया तो मोशा जाने वाला था, तो मुझे कहता है कि मुझे अंदाज़ा हो गया पूछने वाला क्या है पानी के बाद। मैंने कहा मैं आमिर को छोड़ा है वहाँ पे। Actually, you were going to change the topic for just a little bit. So all of you asked me how that works. So I've got these people here. You can listen to them. So बार बार मुझे भी पूछना. Naveed bhai आगे जरा. And all of the observers that are with me, just come on over here. कुछ इनमें से मुझे observation कर रहे हैं. So ये papers लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. हमारे पास उसके साथ एक apartment building है, तो हमने 2 apartment 3 bedroom के किराए पे लेके रखे हुए हैं. एक में लड़कियां रहती हैं, एक में लड़के रहते हैं. एंड नवीद भाई जो है मेरे डायरेक्टर ऑफ रिसर्च हैं. हमारा ओक्लाहोमा हार्ट हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स इन द एंटायर यूनाइटेड स्टेट्स. तो उसका जो साउथ कैंपस है वो मैं मेडिकल डायरेक्टर उसका. सो नवीद भाई हमारे डायरेक्टर ऑफ रिसर्च हैं और वो सारा ये कोऑर्डिनेट करते हैं. सो इनको नहीं पता था मैंने इनको क्यों बुलाया, बट आई एम गोइंग टू पुट हिम ऑन द स्पॉट. ही इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ दैट वर्क्स. And then you can listen to these guys, what they're going through, so you can know what their experience is. The process is very simple. First thing, whoever is applying for observership needs to send me their email. तो आप जो किसी को भी आप चाहते हैं कि वो अप्लाई करना है उसने, तो वो मुझे अपनी ईमेल अगर दे देता है, भेज देता है, मैं आपको अपनी ईमेल अभी शेयर कर देता हूँ. तो वो ईमेल मुझे जब भेजेगा तो मैं उसको जो उनका प्रोटोकॉल है उसकी सारी लिस्ट भेज दूँगा. वो एक शॉर्ट ईमेल है जिसमें वो मांगते हैं आपका जितने लिस्ट ऑफ क्या कहते हैं जो टीके आपने लगवा रखे हैं ना, तो अगर नहीं लगवाए तो उनका आपको सर्टिफिकेट बनाना होगा. तो दैट इज. अच्छा, अब नवीद भाई जो है ना इज अ वेरी पोलाइट गाय. सो आप इनको ईमेल भेजेंगे तो कुछ जवाब नहीं आएगा आपको, बिकॉज हो रहा ये है कि वी गेट अबाउट 30 to 40 emails a week. So हम जो है एक हद तक करते हैं. 8 people are too much for me. बट हुआ ये है कि जुलाई और जून और अगस्त जो है इनका हाईएस्ट पीक होता है. तो होता ये है कि मेरे पास 2 होते हैं और वो हमने स्लॉट किए होते हैं पूरे साल पहले. उसके बाद फ़ोन आ जाता है, यार एनु ऐड कर दे, यार मेरे को जगह नहीं है, और यार तू कर सकना, वो फिर हम इसको एक और ऐड कर लेते हैं. दैट कंटिन्यूज एंड यू आर ऑल फ्रेंड्स, माई फैमिली मेम्बर्स. वो होता ये है कि नाउ वी हैव 8, सो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू काइंड ऑफ chaperone them in the rooms and stuff. वो 8 बंदे ये तो सारे बड़े हैंडसम हैं. मेरे पास और से भी आते हैं जो मेरे जैसे लगते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं. वो जब 8 बंदे जाते हैं कमरे में तो लड़के जो पेशेंट होते हैं वो डर जाते हैं, तो क्योंकि सारे ब्राउन होते हैं. So you will have to email me, and if I know you personally and I have a slot, then I will add, and then फिर नवीद भाई को मैं दे देता हूँ. उसके बाद ये होता है कि एक हमारा HIPAA होता है, ये आप सारों को पता है. So they have to do a test for that, and then आपकी हम in-patient credentialing करवाते हैं. So you cannot step in the hospital unless we have credentialed you that we know you, the medical director has accepted you, and then you have to go through the health questionnaire. नवीद को बड़ी अच्छी तरह पता है, ये 20 साल से ये भी काम कर रहा है.
So آپ کے ٹیکے جو سارے ہیں وہ has to go through and you have to have a form for that. And وہ اس کے بعد پھر یہ ہم اسیس کرتے ہیں کہ کس نے نیکسٹ آنا ہے, کیا کرنا ہے, کہ ہمارے پاس رہنے کی کتنی جگہ. تو یہ سارا کام نوید بھائی کرتے ہیں پیچھے سے, اور تھوڑا سا میں ان کے ساتھ کرتا ہوں. اچھا I'm going to just hand over. اچھا یہ دیکھیں, یہ جو سب سے پیاری میری لڑکی ہے یہ ہیرا نصیر ہے, اور ہیرا اس کی اسد کی کیا لگتی ہے؟ میری نیچ کی بیٹی ہے, میں اس کا نانا ہوں. یہ ایسا شعر بولو. نانا آیا ہوا ہے ماشاء اللہ. So this is Maria. Why don't you talk about آپ کیا کر رہے ہو, کیا نہیں کر رہے؟ Assalamu alaikum. I'm Maria Ehsan and I'm a graduate of King Edward 2020 batch. So I rotated with Dr. T during March and April, and I attended the spring meeting as well with him. And so I wanted to do some work in research, and we are not allowed to do work on, you know, B1 visa in the research. So I'm kind of rotating with him and working on a project as well in the research these days, because research is very important for the CV these days. So yeah. So the most important thing, یہ ہیرا کی میں ایگزامپل لیتا ہوں. اسد نے مجھے کہہ دیا, ہیرا سے میں نے بات شروع کر دی. So the most important thing for any one of your kids who want to come in is just focus on step 2. اب یہ سارے جو بچے ہیں نا, یہ آپ یاد رکھیں کہ ہم سب سے زیادہ تیز ہیں. آپ جو کہیں گے وہ آپ کی بات کہیں گے جی, لیکن سوئیں گے کچھ نہیں, ٹھیک ہے. سو دے اسٹارٹ ورکنگ آن کہ میں نے روٹیشن کہاں کرنی ہے, اس کے بعد میں نے ریسرچ کیا کرنی ہے, میں نے کیا, اینڈ آل یو وانٹ ٹو ٹیل دیم از اسٹیپ 2 اسکور. اسٹاپ ورنگ اباؤٹ روز ریس وغیرہ. اس کے ساتھ بھی 2 سال اسی طرح لگا رہا ہوں. اس کے بعد نے مجھے فون کیا تھا کوئی 1.5 سال پہلے, یار وہ آ رہا. میں نے کہا بھائی صرف اس کو کہا اسٹیپ 2 کا. اسٹیپ 2 میں آپ کے اچھے مارکس نہیں آئیں گے, یو ول ناٹ گیٹ این انٹرویو. پھر آپ مجھے فون کر کے کہیں گے کہ اس کو یار کہیں لگا دے. میں نہیں لگوا سکتا, بیکاز امریکہ میں یو کین ناٹ گیٹ اے ریزیڈنسی بائی سفارش. دیر از آلویز 1 in a million. You only get it through your own academic prowess and on your own. So اس میں نمبر 1 چیز یہ ہوتی ہے کہ اسٹیپ 2 کا اسکور 250 260 ہو. تو جو پروگرام ڈائریکٹرس ہوتے ہیں وہ پھر ان کے پاس 200 300 اپلیکیشنز آتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں جو 250 260 سے اوپر ہیں ان کو ادھر رکھ لو, جو باقی نیچے ان کو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے. ان میں سے پھر وہ انٹرویوز بلاتے ہیں. پھر وہ نیکسٹ چیز دیکھتے ہیں آپ کی لیٹر آف ریکمنڈیشن. آپ نے کہاں امریکہ میں روٹیٹ کیا, پاکستان کی کوئی چیز نہیں مانتے. جب میں اور نوید اور اسد اور احمد عارف یہ سارے ہم ادھر آئے تھے, تو ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنا لیٹر آف ریکمنڈیشن لکھا تھا اور جا کے پروفیسر کو کہا تھا سائن کرنا. اس کی وجہ سے امریکہ میں کوئی نہیں مانتا اب لیٹر آف ریکمنڈیشن پاکستان سے آیا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ کے کسی ڈاکٹر کے ساتھ روٹیٹ کریں اور پھر کریں. میر شریف, دیٹس رائٹ, ٹھیک, اچھا. اینڈ دے پریفریبلی ان کی جو آپ کی اپلیکیشن ہوتی ہے 3 LORs چاہیے ہوتے ہیں, سو 3 months کے لیے چاہیے ہوتا ہے. پھر اس میں وہ کیٹیگری دیکھتے ہیں کہ آپ نے آؤٹ پیشنٹ کیا تھا یا ان پیشنٹ کیا تھا. پھر وہ دیکھتے ہیں آپ نے کس کے ساتھ کیا تھا, وہ اس کو کیا. پھر نیکسٹ چیز جو ہے وہ LOR آ گیا. پھر نیکسٹ آپ کی ہوتی ہے ریسرچ, کہ آپ نے کوئی پیپر لکھا ہوا ہے یا کسی پیپر کے پارٹ ہیں یا نہیں ہیں. سو دیٹس امپورٹنٹ. سو آگے کر رہی ہے. The 2 more things that are extremely important. One is volunteering. اور یہ پاکستان میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ جو ہم پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی میں سمینا, فوزیہ, یہ سارے کام کرتے تھے. بشرا بھی کرتی تھی. ہم تو مذاق میں کرتے تھے, بٹ دیٹ از کنسیڈرڈ ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون بندہ ہے جو میرا ڈاکٹر بنے گا, میرے پیشنٹس کو دیکھے گا, اس کی پرسنالٹی کیا ہے. کیا یہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے پیسوں کے لیے, یا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. سو دے وانٹ ٹو نو ویئر یو ہیو والنٹیئرڈ, واٹ یو ہیو ڈن, واٹ یو ہیو ناٹ ڈن, کدھر ہوملیس کو جا کے ملے ہو, کس کو دوائیاں دی ہیں, کہاں تم نے والنٹیئر کیا جا کے کرنے کے لیے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از یور انٹرویوئنگ اسکلس. ہمارے بہت سارے بریلینٹ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اینڈ دے ہیو 270 275 99.9 percentile, اور وہ نہیں گئے. اینڈ دا ریزن از کہ ان کی انگلش اچھی نہیں ہے اور وہ گھبرا جاتے ہیں. جب وہ سامنے آتے ہیں تتا کرنے لگ پڑتے ہیں. سو پارٹ آف مائی ٹریننگ, اب یہ جو بچے ہیں یہ سارے HSL کے پڑھے ہیں, یہ میرے سے زیادہ اچھی انگریزی بولتے ہیں. تو جس دن اگر انٹرویو میں چلے جائیں گے یہ اندر چلے جائیں گے. لیکن جو باقی میرے جیسے لوگ ہیں جن کی انگلش تھوڑی سی خراب ہے, جو ڈر جاتے ہیں, ان کا انٹرویو نہیں ہوتا. سو دوز آر دی تھنگس دیٹ آر آل along. ہیرا تو بتا. Assalamualaikum everyone. I'm Hiramir. I'm a graduate of King Edward as well. I've been here 2 weeks rotating with Sir. This is my first rotation here at Oklahoma Heart, and it's been a great experience so far. We're able to follow Sir into his cath lab,
observe all procedures. He keeps us very engaged. He keeps asking us questions to get to read the law, patient histories and all of that. So it's going really well. And just to write in Sir for when coming here was to look for volunteer opportunities as well. Sir ne wo problem bhi solve kar diya. He's like arranged a volunteer opportunity for us over the weekend. So hum Saturdays ko wahan bhi jate hain, and during the week we're rotating with him and following him everywhere. جو ہوملیس ہیں یا جو ڈرگ ایڈکٹس جو کورٹ کے تھرو پروسیس میں باہر آ جاتے ہیں وہ ان کے لیے کام کرتا ہے. تو ان بچوں کو سیٹرڈے سنڈے میں ان کے ساتھ بھیج دیتا ہوں. اینڈ وہ وہاں ججز کے سامنے جاتے ہیں, کورٹ ہوتا ہے, لوگ وہ جگہوں پہ جاتے ہیں. سو دے ول ہیو دیٹ آن دیئر ریزیومے دیٹ دے ڈیڈ والنٹیئرنگ ان دی US آلسو, وچ از اے بگ ڈیل. Assalamu alaikum everyone, my name is Noor Ahmed Amir and I'm a 4th year med student at Rashid Latif Medical College Lahore. تو ہمارا کام جو ہے وہ pretty much is the same as he explained here. Apart from that, we watch case how sir interacts with the patients, how he treats the patients, and sir ہمیں ساتھ ساتھ میں پھر ایکسپلین کرتے ہیں, نہیں ایکسپلین کرتے تو ہم سے پڑھواتے ہیں اور ہم لوگ وہی ساری چیز پھر پڑھ کے سر کو سناتے ہیں, ورنہ ہم لوگ کے دماغ میں وہ بیٹھ جاتی ہے. تو بیسکلی پٹ آن دا اسپاٹ اینڈ اس سے ہم لوگ کافی سیکھ رہے ہیں اینڈ اٹس ریئلی میننگ فل اینڈ ہم لوگ بہت ہیلپ فل ایکسپیرینس ہے ہمارے. تھینک یو. حسن جو ہے آپ کو یاد ہو ہماری 1 سال جونیئر ہیں سارا سلیم, جو ڈاکٹرز ہاسپٹل میں سرجن یا CT سرجن. طیب بڑی سینا جانتا ہے. طیب کا بیٹے نے آنا تھا بلال نے, اور وہ ان کی وجہ سے جو میں 5 لڑکوں کو بلایا وہ آیا نہیں ہے. نہیں میں مذاق کر رہا ہوں. بلال بیٹھ جا. بلال اور حسن دونوں آر ویری ویل نون ٹو می, سو حسن از روٹیٹنگ ود می. السلام علیکم, میں حسن داؤد خان اور ہم تینوں راشد لطیف میڈیکل کالج میں, ابھی ہم 4th ایئر میں, اور ہم ادھر آبزرورشپ کے لیے آئے ہیں فار 1 month. اینڈ ہم صبح 8 بجے چلے جاتے ہیں اور بس سر کے پیچھے پیچھے جہاں وہ جاتے ہیں ہم ان کے پیچھے ہوتے ہیں, اور جو وہ کرتے ہیں وہ ہمیں سکھا دیتے ہیں ساتھ, وہ ہم ان کو دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کے ساتھ میں انہوں نے ہمیں پڑھنے کے لیے بھی چیزیں دی ہوئی ہیں. میو کلینک کی بک ہوتی ہے, 35 چیپٹرز ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں بائی دی اینڈ آف ویلیڈیشن, اور پھر وہ ہم سے سنتے بھی ہیں چیزیں, اور بس اٹس اے لرننگ ایکسپیرینس فار اس, اور ہم ادھر US کلینکل ایکسپیرینس ہمیں مل جاتا ہے. ویلکم, میرا نام طیب عامر اور میں بھی 4th ایئر MBS کا اسٹوڈنٹ ہوں ایٹ راشد لطیف. سو بیسکلی ہم لوگ تو جب ہم کالج میں تھے تو ہم لوگوں نے کہا کہ وی نیڈ لیٹر آف ریکمنڈیشن فار آبویسلی اپلائنگ فار دی ریزیڈنسی میچ. تو جب ہمیں ڈاکٹر نعیم کا پتہ چلا تو آبویسلی ہی واز گریشیس ٹو اس, انہوں نے ہمیں انویٹیشن لے کر دیا, سب کچھ دیا, اینڈ ایون اپارٹمنٹ بھی دیا کہ ہم سارے رہ لیں اور آپس میں سب کچھ کر سکیں. خیر, تو ایز حسن بتا چکے ہماری صبح 8 بجے روٹیشن شروع ہوتی ہے اور ہم ڈیلی ہم نئے پروسیجرس دیکھتے ہیں, ٹریولرس سب کچھ. ہمارے لیے تو بینگ 4th ایئر میڈ اسٹوڈنٹس فارسی ہوتی ہے بیسکلی, بٹ سر ہمیں ہر ایک چیز ایسے ایکسپلین کرتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں آتی پڑھو بیٹھ کے. اسی وقت کہتے ہیں فون نکالو, چیٹ GPT کرو, جو کرنا ہے کرو, سکھاتے ہیں ہمیں. اور اس کے علاوہ سیٹرڈیز کو سر نے ہمارا والنٹیئر ایکسپیرینس بھی شروع کروا دیا ہوا ہے, جس میں ابھی ہم ایک ہی بار کیا, بٹ اٹس ویری نائس کہ ہمیں سر ایک آل راؤنڈیڈ ایکسپیرینس دے رہے ہیں ہیئر ایٹ دی اوکلاہوما ہارٹ ہاسپٹل. Yeah, I'm a graduate from CMH Lahore. I'm rotating with Dr. Naeem for the past 2 weeks now, and I've done 2 observerships before this, and I can say this, the amount of involvement Dr. Naeem takes us through, that's amazing, because we go through so many observerships, we're just standing in the corner, they don't care if we're listening or not, but Dr. Naeem really teaches us everything, like new case studies, new procedures and everything. We've seen mitral clips, TAVRs and everything, and it's really we really enjoy it, and we really see this side of practice in America. Basically we're giving them a dream. They basically ہم جب میں کرکٹ کھیلتا ہوں, جب کھیلتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ جی میں اگر بالنگ کرا رہا ہوں تو میں عمران خان ہوں, یا اگر میں بیٹنگ کر رہا ہوں تو میں جاوید میرداد ہوں. We need to show them what it is, so they can, when they're sitting for and studying like they used to do 14 hours a day, why they're doing this. So that's the part is for them. So one of the other things that I do is پاکستان کے جو ٹاپ کارڈیالوجی فیلوز ہوتے ہیں, جو کارڈیالوجسٹ ہوتے ہیں, وہ امی کے نام پہ میں اسکالرشپ دیتا ہوں. یہ لوگ اپنے خرچے پہ آئے ہوئے ہیں, بٹ رہتے میرے ساتھ ہیں, کھانا بھی میں ان کو دیتا ہوں. بٹ جو وہ پاکستان کے جو ٹاپ کارڈیالوجسٹ ہیں, جو فیلوز ہیں, جو FCPS جنہوں نے کر لیا ہوتا ہے کارڈیالوجی اور انٹرونشنل کارڈیالوجی, ان کو میں لے کے آتا ہوں, اینڈ دے اسٹے ود می فار 6 weeks اینڈ وی ٹرین دیم اینڈ دے گو بیک. وہ پھر میرے وہ ان کو ویزا بھی لگواتے ہیں, ان کو خرچہ بھی دیتے ہیں, ان کے
جہاز کے ٹکٹ بھی دیتے ہیں, وہ ہمارے پاس رہتے ہیں, چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے, بیکاز اس وقت پاکستان کے ہر کارڈیالوجی سینٹر کے اندر میرے فیلوز جو میرے سے روٹیٹ کر کے گئے ہیں آج بیٹھے ہوئے ہیں. That's been an unbelievable thing, because یہ جو بچے ہیں یہ برین ڈرین ہے, یہ ادھر امریکہ میں آ جائیں گے, یہ واپس نہیں جائیں گے. وہ جو 6 ہفتے واپس جاتے ہیں وہ ایکچوئل پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, they go back immediately and start working. So منظور was one of them. اب اس کو اور شوق ہو گیا کہ میں نے ریسرچ کرنی ہے, تو اب میں نے اس کو J1 دیا. یہ پورا سال میرے ساتھ بیٹھ کے ریسرچ کر رہا ہے, رائٹنگ پیپرز اینڈ اسٹف اینڈ آل دیٹ. السلام علیکم, میرا نام منظور محمد خان ہے, میں پشاور سے ہوں. میں نے FCPS ٹریننگ ابھی لاسٹ جولائی میں پاکستان میں کمپلیٹ کی. اب آ رہی ہے آواز؟ اچھا, میرا نام منظور محمد خان ہے, میں پشاور سے ہوں. سر نے مجھے like a few others, میں سر کو بالکل نہیں جانتا تھا, I didn't even know his name, لیکن he was gracious enough to pick me because of my research experience. تجھے کمپٹیشن جیتا تھا, تجھے بتایا گیا تھا جب میں ادھر آیا تھا کہ you are one of those. ہاں بالکل, تو یعنی اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا. so he was very kind, he called me for that 6 weeks جو فیلوشپ سر کے ساتھ ہوتی ہے. میں نے بہت کچھ سیکھا, tried to implement that back in Pakistan, and then I got another opportunity to work as a research coordinator with him. So currently I'm working on 6 to 7 research trials. بہت کچھ سیکھ رہا ہوں, سر کے ساتھ کلینک بھی کرتا ہوں. It's an amazing experience. کس چیز میں ریسرچ کر رہا ہے, بتا کس چیز میں؟ So ابھی جن اسٹڈیز پر میں کام کر رہا ہوں موسٹلی ہارٹ فیلئر اسٹڈیز ہیں, نیو ڈرگس, نیو ٹیکنیکس. فار ایگزامپل ایک ڈرگ ڈیولپ ہو رہی ہے جو میواکیمپٹن کی طرح کی ہے, جو کہ ڈائسٹولک ہارٹ فیلئر میں آپ کے ہارٹ کو ریلیکس کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک پروسیجر ہے LA Alleviant سسٹم, جس میں آپ انٹراٹریل شنٹ بناتے ہیں ٹو ریلیو دا پریشر ان دی LA. تو اس طرح کی اسٹڈیز ہیں, اسٹیٹنس پہ اسٹڈیز ہیں. اٹس پاکستان میں ریسرچز ہوتی ہیں لیکن کلینکل ٹرائلز وہاں اس طرح کے نہیں ہوتے بیکاز آف لاٹس آف ایشوز. سو دس از این امیزنگ ایکسپیرینس. سر کے ساتھ کلینک بھی ہوتا ہے, پیشنٹس بھی دیکھتے ہیں, تو وہ کارڈیالوجی پہ میری ریویو ہوتی رہتی ہے. اینڈ ادر دین دوز تھنگس, میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ جسٹ ریسپیکٹ ہم, آئی لو دا گائے, بیکاز انہوں نے جتنے کارڈیالوجسٹ کو, ہم ان کو جانتے بھی نہیں تھے, نہ یہ ہمیں جانتے تھے بس, بٹ بیکاز آف آر کیا کہیں وہاں ہمارے کریڈینشیلس کی وجہ سے, جس بھی وجہ سے, میرٹ کی وجہ سے انہوں نے ہمیں پک کیا, امریکہ بلایا, اتنے پیسے ان کے لگے. ہی کوڈ ہیو اسپینڈ دیٹ منی آن ادر تھنگز ایز ویل. بٹ سر کی بات صحیح ہے, ایوری کارڈیالوجی ٹرینی, ایوری کارڈیالوجسٹ ان پاکستان نوز ہیم, رسپیکٹس ہیم, اینڈ جو چیزیں سیکھ کے کارڈیالوجسٹ وہاں جا رہے ہیں اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. دیر ہیز بین ٹریمنڈس, ویری گریٹ. ایک اور ہمارے پاس ہے عائشہ احمد, وہ ایک ریسرچ پروجیکٹ ختم کر رہی تھی, so she couldn't come. Say that and then we're done. I'm sorry it took such a long time, but it's the only thing you guys called me about, so I thought I'll give you a full Monty. السلام علیکم, میرا نام سعید آفتاب خان ہے, I'm graduate from Al Iqbal Mental College. تو I'm feeling proud with all Iqbalians. So basically like everyone has almost explained everything. Like ہمارے جو ہے MLE کا پاتھ وے, اس میں ایک اسکورز ہوتے ہیں, that's very important. دوسرا ریسرچ ہوتی ہے, والنٹیئر ہوتا ہے. 266 ہے میرا الحمدللہ. And I was one of the best graduate of Al Iqbal Mental College. یہ بھی بات دیکھ لیں گے, ہم سب بھی سارے ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں ابھی. سو مطلب سر نا ماشاء اللہ لائک جو چیزیں سر کو اسٹوڈنٹ بتاتے ہیں نا کہ یہ ریسرچ ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, سر ہر اپرچونیٹی دیتے ہیں. میں نے آبزرویشن سر کے ساتھ کی 1 مہینہ, پھر سر نے ریسرچ میں بھی مجھے ڈالا ہوا, ریسرچ وغیرہ کرتا ہوں ساتھ. ابھی اوور دا ویکینڈ سر والنٹیئر پہ لے جاتے ہیں. بیسیکلی ڈاکٹر ٹی از اے بیکن آف لائٹ فار آل دا اسٹوڈنٹ جو کہ USA پاتھ وے کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں. اور مطلب اقبالیت کا تو یہ سی نے گروپ بنا ہوا ہے, ایک سر نے گروپ بنایا ہوا ہے بیسیکلی. اور اسامہ فاؤنڈیشن کے انڈر جو ہے نا ہائی اچیور ہے 269 میں, ایکچولی از اے ریلی گڈ گائے عزیر مجید. تو اس کے جو نا انڈر گائیڈنس سر نے وہ بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد یہاں پہ آبزرویشن وغیرہ بھی دیتے ہیں. تو دیٹس ریلی ویری امیزنگ ایکسپیرینس. اور بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اسٹیپ 2 دینا ہے اور سر کو ای میل کر دینی ہے بچوں کے آبزرویشن وغیرہ کے لیے. تو اور ان کی یہ سب چیز نہ صرف علامہ بات ہے کہ آئی ایم دا اونلی اقبالی آل آف دیم, لائک دس از فرام کے راشد لطیف CMS. سو
he is all over in the Punjab, even North Punjab, KPK too. So that's very amazing. He's done really great job, और he's a blessing for all of us. So आपके जो बच्चे पाकिस्तान में हैं या जो स्टेप 2 की तैयारी कर रहे हैं, रुखसाना फाउंडेशन जो हमने किया है उधर एक पूरी एक क्लास चलती है 2 और 3 times a week, और वो जो मेरे साथ इधर से रोटेट करके गए हैं जो वेरी वेरी हाई अचीवर्स हैं उनको मैं वहाँ ले जाता हूँ और वो जाके उनको ट्रेन करते हैं. सो दे कैन the bottom line is step 2 score has to be high. उसके अलावा नहीं. That's it. I'm done. Thank you very much. Oh, thank you. एक मिनट कि if you can do it, why not Ahmed Arif, Naveed and Asar and Atif? Is there inhibition at some level? मैं चाहता हूँ जितना एक्टिवली ये कर रहे हैं इतना एक्टिवली आप मेरी जान आशा इस वक्त आई हैव 6 people तो नहीं क्या बता मगर मसला ये है सर the only issue is जो नहीं ने बताया बहुत से स्टूडेंट्स को पाकिस्तान से आते हुए they have no idea ये डिस्कस इसमें स्टेप 2 के स्कोर का बताया है बेटी है. Anybody can challenge the choice of the program director. Program director पे lawsuit हो रहे होते हैं हर रोज. ACGME programs को वो कर रही होती है. It's a crazy atmosphere जिस वजह से कि आप कॉल नहीं कर सकते कि यार मेरे इस बंदे को रख लें. Let's see. Pretty much that's what used to be. When I came, मैं रेल रोड स्टेशन से मैंने फ़ोन किया. एक बंदे ने मुझे बताया कि एक सीट खाली है येल के ब्रिजपोर्ट के प्रोग्राम में और तू वहाँ पे चला जा. मैं वहाँ नहीं ज्वाइन कर रहा तो तुझे जगह मिल जाएगी. और रेल रोड स्टेशन से मैंने कॉल किया प्रोग्राम डायरेक्टर की सेक्रेटरी एल्सा, आई नेवर फॉरगेट हर नेम. मैंने कहा कि मैं आया हूँ पाकिस्तान से और मुझे ये स्लॉट चाहिए. उसने कहा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, वी हैव नेवर हर्ड योर नेम, हमारे पास तुम्हारी एप्लीकेशन भी नहीं है. आई टोल्ड हर कि मैं कैब लेके आ रहा हूँ. उस ज़माने में ऊबर नहीं होती थी कैब होती थी और वैसे मैं आजकल भी कैब ही लेता हूँ. एनीवेज तो मैं वहाँ पहुँचा और आई वाज टॉकिंग टू एल्सा कि भाई मुझे आई एम डेस्परेट, गिव मी अ ट्राई, डोंट पे मी. और वो कह रही कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल. प्रोग्राम डायरेक्टर डेविड बेकर वाज वॉकिंग आउट. द रेस्ट इज हिस्ट्री. मैंने उसे कहा मुझे चांस दे दो, यू विल नेवर रिग्रेट इट. उसने मुझे देखा, उसने एल्सा से कहा ओके लेट्स टेक इट एंड दैट वाज इट. नहीं वो अब अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता. It just doesn't happen because the program director cannot make the decision. तो बात मैं ये कर रहा था. So now you can see अगर असद किसी इंटरव्यू में चला जाएगा तो we will always go through. So being able to speak and being able to communicate is very very important in the university. We can get you the table. अब मैं इनको सारों को इंग्लिश के प्रोग्राम देता हूँ. इनको शीशे के सामने इनको जो चीनी बोलते हैं उनको बुलवाता हूँ कि दिस इज पार्ट ऑफ इट. फिर देन आई विल इंटरव्यू देम इनसाइड द रूम. बाकी आप जो कह रहे हैं उसका ये प्रॉब्लम है यार, अमेरिका में मोस्ट हॉस्पिटल्स डू नॉट केयर फॉर अलाउइंग एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड. हम जितने हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं 90% दैट एब्सोल्युटली डू नॉट अलाउ एनीबडी हु इज आउटसाइड ऑफ द यूएस टू कम इन. ये लोग सारे करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते. सो हमारी और फिर ये है कि जो लोग आउट पेशेंट करते हैं, सो दैट्स द रीज़न बेसिकली. और दूसरी बात ये है कि जब ये आते हैं तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है. इनको पता नहीं होता क्या करना है. ये कभी कभी गलत हरकतें कर जाते हैं, कभी बाथरूम गलत इस्तेमाल करते हैं. ये आते हैं तो कपड़े नहीं धोते तो हुए आती हैं तो नर्सेज हमें बोलती है कि ये क्या हो रहा है. मैंने उधर अपने अपार्टमेंट में डिओड्रेंट्स और बनियाने रखी हुई हैं कि ये चेंज करें. सो देर आर सो मेनी चैलेंजेस जो आप भी बता सकते हो जो होते हैं बच्चों के साथ. दैट्स नॉट ईजी. तो 2 दफ़ा अगर आपको कोई कहे तो फिर अगला आपका मेडिकल डायरेक्टर आता है. मेरी गलती ये है कि आई एम द मेडिकल डायरेक्टर. सो मुझे अब मैं इनको कैथ लैब के अंदर लेके जाता हूँ तो मुझे उन्होंने बुला लिया कि आप कैथ लैब के अंदर क्यों गए. एक बच्चे ने जो हिस्ट्री थी वो बाहर फेंक दी, वो आ गई. हमारी पूरी मेडिकल एग्जेक्टिव टीम बैठ गई. वी हैड टू रिपोर्ट इट टू द गवर्नमेंट के जो एक हिस्ट्री थी वो बाहर पड़ी हुई थी. उसके ऊपर सारी कंप्लाइंस की रिपोर्ट हुई, वो मुझे उसका जवाब देना पड़ा. फिर एक बंदे ने वीडियो बना ली और किसी ने रिपोर्ट कर दिया कि उसने वीडियो बना लिया गलती से. सो दीज आर और वो हमारे लाइसेंस उसमें आ जाते हैं. सो जो लोग इधर हैं वो जो अमेरिका वाले हैं वो ये समझा सकते हैं कि ये अपने आप को खतरा लेके करना होगा. तो वो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में तो शायद थोड़ी सी बचत हो जाती है. दैट्स द पार्ट. So तैयार
ہاں تو سب سے پہلے تو میں کچھ 2-4 پوائنٹس ہیں میرے. ایک تو I was just listening to Naeem. I'm a big fan of his. مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگتی ہے کہ جو 3 چیزیں صدقہ جاریہ کی ہیں جو ہم سارے جب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن میں ہو, وہ کچھ اور چیز میں ہو سکتا ہے. جیسے اسد نے ابھی کتنی اچھی پوائنٹ پڑھی, اس کا پوئٹری ہے. میں سوچتا ہوں, میں لکھتا ہوں, تو میرا وہ پیشن ہے کہ میری کتاب جو ہے وہ لائبریری آف کانگریس میں پڑھی ہے, اور یہ یونیورسٹی میں میری کتاب ہے. میری میڈیکل کی کتاب نہیں ہے, اور میری سوچ کی کتاب ہے. یونیورسٹی آف میشیگن میں پڑھی ہے, وسکانسن ہسٹوریکل سوسائٹی میں پڑھی ہے. تو وہ میری وہ ریس ہے, میرا وہ رول ہے. تو ہم سب کا کوئی پیشن ہے, کوئی رول ہے جو ہم سب اپنے کر رہے ہیں. اور آخری چیز میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کمرے میں ایسے پوزیشن کروں جہاں مجھے سارے نظر آئیں, کیونکہ I'm just soaking it in. کچھ دن پہلے مجھے ایک چیز دان ہوئی, اور میں اتنی بڑی کتاب میں پہلی 3 لائنوں میں رحمان اور رحیم 2 دفعہ کیوں ہے. And I look around this room and I find the reason why. آپ 50 سال پہلے اپنے آپ کو لے جاؤ اور آج دیکھو کہ ہم کہاں ہیں. آپ لوگ ساری رحمت ہو اس کی ہم سب کے لیے, جو آپ لوگ آئے ہو, جو آپ لوگ نے یہاں پہ کہاں سے پہنچے ہو. So, just think about this. So that's what I have to say. Thank you. میں نے بس کہنا تھا کہ تھینک یو سو مچ ایوری بڈی فار جوائننگ اس, اینڈ آئی ہوپ کہ سارے براتیوں کو کھانا ٹھیک مل جائے. ہم نے کھانا کھا لیا اچھی طرح. السلام علیکم. My apologies, I had some meetings to attend and I'm really sorry. But thank you, my friends. Thank you for coming to Dallas all the way. I live here, this is my hometown. And I want you to stay here longer so I can invite you over tomorrow night, Sunday night, if it's possible. Thank you so much. ادھر انوائٹ کرنا کسی آنا ہے کیونکہ جلیل فوڈ کمیٹی کو ایک چیف ہے, میں ایک کمپلینٹ ہے بتانا چاہتا ہوں. ایسپریسو نہیں ہے ہوٹل میں, صرف ریگولر امریکانو کافی. for arranging all the menu. Naeem نے سارا menu arrange کیا تھا اور وہ کیا تھا and location set کی تھی. اور I'm so happy that everybody ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ you really made our day very, thank you so much. My point was کہ ہر کسی کو بولنے کا موقع ملے, ایک بندہ وہ لے کے ہاک کر کے نہ بیٹھ جائے. So I wanted to do that کہ ہر کسی کے پاس مائک جائے اور ہر کوئی بولے. So thank you so much everybody. Your talent, I've always loved you, اور I love you even more. بہت سی کالج کی یادیں تازہ ہوئی تمہاری شعر شاعری سے, اور جو تم نے ہم لوگوں کے بارے میں کہا بالکل صحیح. ہاں وہ میں 2 منٹ پہلے فوزیہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں پہ جو گورے مرد ہیں وہ بیکاز آف دی میڈیا, ان میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جو پاکستانی دیسی عورتیں ہیں وہ بڑی بے ضرر سی اور ہارملیس سی ہیں. میرے دونوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں لوگوں کو کس طرح سے سمجھاؤں ان کی شادی کرا دیں. Entities we are dealing with مگر اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایک بے وقوف گورا میری نیز کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اس سے شادی کر لی, کنورٹ بھی ہوا ہے, مسلمان ہے, مگر اس کو اب 3-4 سال بعد پتا چلا
तो एक दिन मैं उससे बात कर रहा था, मैंने कहा जिंदगी कैसी गुजर रही है, तो कानों को हाथ लगा रहा था, कह रहा था मैं तो समझता था क्योंकि पाकिस्तानी देसी औरतें, मैं गोलियों से भाग के जा रहा था इनके पास। तो ये मैं एक्चुअली आप लोगों को क्रेडिट दे रहा हूँ for the entities that you guys are. देखिए, ये मैं एक गीत आप लोगों की नजर कर रहा हूँ, मगर गीत में मैसेज ये है कि अभी आप लोग बूढ़े नहीं हुए, अभी भी दिल लगा सकते हैं, राइट? इंशाल्लाह। तो गौर से सुने ताकि you can feel upbeat about yourself. ये लड़कों के लिए कि लड़कियों के लिए? ये लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। अच्छा जी, और असद पहचान लेगा कि किसका लिखा हुआ है, वरना मैं कह देता कि मैंने लिखा है। चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं, चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं। जो There's something wrong with the sound, right? So change your position. Oh, change your position. Feedback to it. So now चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं, जो गुजर गई हैं रातें उन्हें फिर जगा के लाएं, जो गुजर गई हैं रातें उन्हें फिर जगा के लाएं, जो बिसर गई हैं बातें उन्हें याद में बुलाएं, उन्हें याद में बुलाएं। चलो फिर से दिल लगाएं, चलो फिर से मुस्कुराएं। अब ये आप किसी भी खातून पे अप्लाई हो सकता है, आपकी नजर की बात। किसी शहर नशीन पे झलकी वो धनक किसी कबा की, किसी रग में कस आई वो कसर किसी अदा की। वो जो आप कह रहे थे ना कि वो दुपट्टा घुमा रही थी, बस हाँ क्या बात है। किसी रग में कस आई वो कसर किसी अदा की, कोई हर्फ बेमुरव्वत किसी कुंज लब से फूटा, वो छनक के शीशाए दिल तहबाम फिर से टूटा। ये आखिरी बंद सुनिए, ये मिलन की ना मिलन की, क्या वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये मिलन की ना मिलन की, ये लगन की और जलन की, जो सही हैं वारदातें, राइट? ये मिलन की ना मिलन की, ये लगन की और जलन की, जो सही हैं वारदातें, जो गुजर गई हैं रातें, जो बिसर गई हैं बातें, कोई उनकी धुन बनाएं, कोई उनका गीत गाएं, चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से। क्लास ऑफ 1987 है, मैं हुमैरा और बाकी सारे जो हैं वो इसी क्लास के हैं इलामा इकबाल से। तो आज हमने अपना रीयूनियन किया था। पाकिस्तान से बहुत सारे हमारे दोस्त आए हैं, कनाडा से आए हैं, यूके से आए हैं, अमेरिका में जितनी हमारी एक्चुअल क्लास थी वो मोस्ट ऑफ देम हैव कम इन। Yeah, I was just told, if I can interrupt you, I was told by Mubashir Chaudhary कि when we were 18 तारिक साहब, 18 साल की उम्र के बाद से हम लोग most of it is all getting together today. तो maybe it's 30 plus year, 35 year, कितना टाइम होगा? देखिए जी, इंडिविजुअली तो लोग मिल लेते हैं, फिर हम रीयूनियन भी कर लेते हैं। एक हमने 25 इयर्स की रीयूनियन की थी, फिर एक 30 की थी। जो लोग पाकिस्तान में होते हैं वो मिल लेते हैं, जो कनाडा में होते हैं वो मिल लेते हैं, अमेरिका बहुत बड़ा है, आपस में कभी बात कर लेते हैं। लेकिन इकट्ठे बुलाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैंने बहुत साल से नहीं देखे हुए। सो इंडिविजुअली ये बात है। It's like a casual gathering. लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आपने जो मैं तो ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप मेरी ना बनाए, मैं आपकी बनाना चाह रहा हूँ। ओके ओके। हाँ, मैं आप चलते रहे, बोलते जाए। हाँ बोलें। सो मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने कहा कि मैं 35 ईयर से ये काम कर रहा हूँ और बनाता हूँ और मैं करता नहीं हूँ। तो लेकिन ये हुआ कि आज आपने मुझे कहा कि मैंने ये शुरू किया तो मैं बंद ही नहीं कर सका। तो आप ये मुझे बताएं। सर इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब कैजुअल गैदरिंग है, मतलब ऑफ कोर्स जिस तरह आप लोग 18 साल के थे, हम भी 17-18 साल के थे, हमारी भी कॉलेज लाइफ थी। तो मतलब वी नो हाउ गुड इट इज़। आई हैव सम फ्रेंड्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड 50 plus years, they are my assets. Yes. तो ये आपका asset है। बिल्कुल। ये I have love respect for this. Yes. I really enjoyed covering it. और आप लोग की जो यादें हैं, जो आपकी जो memories हैं, I promise you, every single one of you
going to be 10 years younger after today. बेशक That is my observation. जबरदस्त आप अंदर आए आपसे बुलवाना है DTVNN से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें DTVNN, देसी उर्दू TV, देसी TV USA और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज़ायद चैनल्स को देखा जा सकता है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.